पुरी आम गर्व पुरी आम गौरव पुरी आम अभिमान पुरी आम स्वाभिमान प्रतीक पुरी विश्व दरबार रे प्रति ओडियार परिचय पुरी आम संस्कृतिर जन्मस्थली पुरी जगन्नाथ धाम पुरी। कौन पुरी आज एक धाम होई अछि ना या आम एक पर्यटन स्थली कर सारे 56 भोगर पुरी माँ गुंडीचा पश्चाताप पुरी कोटि कोटि ओडिया देहर सिंहर खेलुवा पुरी स्वर्गर द्वार पुरी आध्यात्मिक शक्तिर निर्देशकर से चिर सुरक्षित सहर पुरी। Puri today has become a vibe apparently. People no doubt visit Puri for Lord Jagannath. But it's not just Lord Jagannath. It's about beaches and stacks. It's about nightlife and thrill. किंतु केतेटाई युवा युवती मने रखी थांती समुद्र कूल रे बुलिला बेले समुद्र देव को प्रणाम करबा एबे भी पुरी रो ऐतिह्य कुआडे जाई नाही कारण एबे भी पुरी रो ऐतिह्य को बंची रखी आमर महोदधी आळती। गोवर्धन मठर आसे दीप धूप आ संपूर्ण विशाल कन्या समुद्र आह्वान संध्या समय हुए मंत्र उच्चारण शंखनाद घंट और आरती समुद्र कूल पुरी आसुवा पर्यटकों यह केवल स्मरणीय अनुभूति हो जाए जोटा मनीष जीवन धारा हेबा कथा आज इंस्टाग्राम रील्स उपकरण हो जाए। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। The sacred Sikhetra, the eternal abode of Mahaprabhu, a land where divinity does not reside only within the shantam of Lord Jagannath, but flows through every path, every shrine, every breath of devotion. Guarding this holy dham from all eight directions stand the divine protector, the sacred Ashtachandi. 8 manifestations of Adi Shakti, 8 forms of supreme feminine power, the eternal guardian of Nilachal, Ma Bhimala, the presiding Shakti of Jagannath Dham, Shri Spirit itself, the spiritual essence of the temple. Without blessings, Mahaprasad remains incomplete. Ma Ardhasini Chandi, Mausima, the compassionate mother who absorbs the sufferings of her devotees, offering peace, healing, and divine refuge. Mahara Chandi, the fierce destroyer of darkness and injustice. जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी शिखरि शिरोमणि Ma Ramachandi, the symbol of courage and victory, blessing devotees with determination and victory over adversity. जय जय हे महिषासुरमर्दिनी the nurturing garden of abundance and well-being, bestowing prosperity and protection upon all. सुन्दगजाधिपते त्रिभुगजगण्ड विदारण चण्ड Ma Bharat, the mighty warrior goddess, embodiment of strength, wisdom, fearless divine energy.
devotion who removes obstacles and awakens inner strength. These are not merely temples, they are living entities. महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते Watch over Puri and protect Mahaprabhu's sacred word. They remind us that where there is devotion, शूलविरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे together they protect all 8 directions. They crisscross and present a wonderful feminine power. सुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते Cross. The Ashambhu. The 8 Shivas of Puri are a group of 8 sacred guardian deities, presenting Markandeshwara. जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका Presenting Nilakanteshwara. जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमोहरी धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभागे शेखरे रति प्रदक्षिणं मम कटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि Presenting Kapala Mochana. जटाभुजङ्ग पिङ्गळ स्फुरद्भणामणि प्रभाहदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्यते क्रतुमुखे मदान्त सिन्धुर स्फुरद्भगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विबद्धु भूतभर्धरी Presenting Balleshwara. नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं Presenting Isaneshwara. नमः शिवाय And lastly, Pataleshwara. Together they protect the holy city and its presiding deity Lord Jagannath. माँ बेढ़ाकाली माता पार्वतीଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଅବିର୍ଭୂତ ବିଗ୍ରହ ମାତା ବେଢ଼ାକାଳୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଉପସ୍ଥିତ। ମାଙ୍କର ଏକ ହସ୍ତରେ ଖଡ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ରହିଛି ଅସୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକାରିଣୀ ଦୈତ୍ୟ ବିନାଶିନୀ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମାତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ନିଜର ଖଡ୍ଗ ଧାରଣ କରି ବେଢ଼ା ସାରା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ ମହାବୀର ହରିନାମ ହନୁମାନ ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହିବେ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି କେବେ। The 8 Hanuman temples in Puri are revered as the guardians of Shikhetra Dham and Jagannath temple situated in different parts of the city. ଆମ ଅତୀତର ସାକ୍ଷୀ ପୁରୀ ଯେଉଁଠାରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ କାଞ୍ଚି ନରେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଭାବ ନୁହଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର
distinguish his courage and vigilance. Hey, let us sing, yeah. Rag, let tufan. Lord Jagannath and Lord Balabhadra versus Purushottam Dev and Rani Padmavati. ମନେ ହୁଏ ସେଇ ମାଣିକ ପାଟଣାର ମାଣିକ ପୌରୁଣୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଜଗା ବଳିଆର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇଲା ଭଳି ମୋ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ଦହି ହାଣ୍ଡିଟେ ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି? ସେତିକି ନିଷ୍କପଟିଆ ପ୍ରେମ କରିବା ତ ମୁଁ ଶିଖିକି ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ଆଣିବି ସେ ଭାବ? ନିଜ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭୋକ ଶୋଷରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଜଗା ବଳିଆ, କାଞ୍ଚିକୁ ହରାଇଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ। ପାହାଡ଼। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଜି ସଂସାରରେ କେବଳ ଏକା ନୁହେଁ ଯେ ଦେଶ ଆଉ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ରାଗରୁଷା ପାଇଁ ସଂସାରରେ କାହାକୁ ମାନିନଥିଲେ। ସେଇ ଆତ୍ମା ଆମ ପୁରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ହେଲେ କଳା ପାହାଡ଼। सारा दुनियार रक्षक जिए निज रक्षा पाई थाउची सिए He married Gulnaz and together they formed a good family. But later, Kola Pahado realized his mistake and repented. छत फट जाए झरे लहू सारा दुनियार रक्षक जिए निज रक्षा पाई थाउची सिए Together, they held their hand, Gulnaz and Kala Pahado, and formed a good family. गोटे तो देखिले आपण कड़ा पहाड़ को आउ गोटे थिले सालो बेग
ଗୋଟିକ ଦେଖିଲା ପୁରା କଳା ପାହାଡ଼କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲେ ସାଲବେଗ, ଅଲଗା ଜାତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ବି ରହିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ କରି ଦେଖିବେ ବୋଲି ରଥ ଗଡ଼ି ନଥିଲା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ ଛାଇ ନଥିଲା। Salavega occupies a prominent position among the devotional poets of Odisha who devoted his life to Lord Jagannath. Sahil, ja. हाँ, जा. ସାହିଜାତ ପୁରୀର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବ, ଯାହାର ମୂଳ ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଅଛି। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟ 1200 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହା ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ରାମନବମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ବୈଶାଖ ଦ୍ୱିତୀୟା ଯାଏ ଚାଲେ। ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଯଥା ରାମ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାର ଚିତ୍ରଣ ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। अरे मुराम ना ओके राम आई जगदम्बा गोसाणी माँ गोसामल मूल शब्द गोस्वामी निवास जहाँकि पुरी में माँ दुर्गा को संबोधन कराए। गोसाणी यात्रा पुरीर एक अनन्य और संपूर्ण रूपे उत्कल दुर्गा पूजार निश्चक उदाहरण। पुरीर गोसाणी बा माँ दुर्गा मूर्ति अन्य जगह अपेक्षा संपूर्ण भिन्न, यथा ये केवल दुर्गा और महिषासुर परस्पर को आखि आखि मिसे अनेकबार आप और महिषासुर शरीरटी मनुष्यर होता बेले ता मुखटी महिषी आकृतिर होता है। यह सह एठारे लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश की कार्तिक केही भी दुर्गा पाखरे न था। मूर्ति गुड़िकर साजसज्जा संपूर्ण रूपे सोल और जरी कारुकार्य होता है एवं प्रत्येक गोसाणी नाम थाए यथा माटी मंडप सहर साहि शून्य गोसाणी, दोल मंडप साहि जन गोसाणी, हरचंडी साहि और बारबाटी गोसाणी जे सबुठारु बड़ गोसाणी, सबुठारु प्रमुख हेले काकुड़ी खाई गोसाणी जे समस्त गोसाणी माँ एवं माँ विमला प्रतिनिधि जे दशहरा दिन विसर्जित हो जाती। पुरी रे गोसाणी यात्रा दुर्गा शिवनाग सम्मान चढ़ी भिन्न साहि गली रे पूजा पाठ शारदीय दुर्गा पूजा शेष हुए। एकादशी दिन संध्यार श्रीमंदिर सम्मुखें समस्त गोसाणी एकत्रित हुआ जहाँकि देवी सभा नाम पुरी में प्रचलित एवं एकादशी महादीप श्रीमंदिर चूड़ा को उठा पर जड़े जड़े कर मेलाणी नहीं विसर्जित होगापी जा। प्रतिवर्ष वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया अर्थात अक्षय तृतीय आरंभ हुए महाप्रभु श्री जगन्नाथ चंदन यात्रा। 42 दिन धरी पालन होता चंदन यात्रा दुई भाग में होता है। प्रथम 21 दिन बाहर चंदन यात्रा होता है एवं बाकी 21 दिन भीतर चंदन। बाहर चंदन यात्रा रे श्री जगन्नाथ चलती प्रतिमा मदन मोहन, भूदेवी, श्रीदेवी एवं पंचशिव प्रतिनिधि को शाख खेलिबा परे नरेंद्र पुष्करिणी को निया जाए। भीतर चंदन यात्रा मंदिर परिसर में विभिन्न नीति करा जाए। यही चंदन यात्रा समय प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव चंदन लेप द्वारा महाप्रभु शीतलता दि जाए। यही चंदन यात्रा प्रथम दिन महाप्रभु रथ निर्माण कार्य आरंभ हो सबुठ आज भारत वर्ष रे सबुठारे राखी पूर्णिमा पालन होउछि। किंतु ये राखी पूर्णिमार आरंभ केउठु? राखी पूर्णिमा को ब्रह्मा पूर्णिमा मध्य कहा जाए जहाँ प्रभु श्री बलभद्रंकर जन्मतिथि। एही राखी पूर्णिमा रे झुलन यात्रार समाप्ति मध्य देखा मिले। माँ सुभद्रा राखीर प्रतीक स्वरूप निजर दुई भाई श्री बलभद्र एवं प्रभु श्री जगन्नाथ हाथ में राखी बांधि थांती।
ମାଳତୀ ମାଳତୀ ପାଟପୁରର ସେଇ ସରଳ ଝିଅ, ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବିଧିବିଧାନର ଆଡ଼ମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଅସୀମ ବିଶ୍ୱାସ, ଅପାର ଭକ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଭାବେ ନୁହେଁ, ନିଜର ସ୍ନେହମୟ ଜଗାବଇ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଜର ଭଉଣୀ ଭାବେ ମାନିଥିଲେ। ଦିନେ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଅନ୍ନକୁ ନିଜ ଜଗା ଭାଇଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା, ଯେପରି ଜଣେ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭାଇକୁ ସ୍ନେହରେ ଖୁଆଏ। ତାର ନିଷ୍ପଟ ଡାକରେ, ତାର ଭକ୍ତିର ଆକୁଳତାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ସେହି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। In the sacred land of Nilachalam, where devotion breathes through every grain of sand, unfolded a tale that transcended time, the timeless story of Lakshmi Puri. Ma Lakshmi, the goddess of prosperity, compassion and righteousness, was not merely the queen of divine abode, she was its soul. On the auspicious day of Margashira Thursday, as was her custom, Ma Lakshmi stepped out of the temple to bless her devotees. Among them was Shriya, a humble woman from the so-called lower caste, whose heart was pure with devotion. Ignoring the barriers of caste and status, Ma Lakshmi accepted her offering and entered her home. But when she returned to the divine abode, Lord Balabhadra was enraged. How can the goddess of this sacred temple enter the house of one deemed impure? Bound by his elder brother's word, Lord Jagannath to ask Ma Lakshmi to leave. That day, Nilachala lost his grace. Deeply hurt by this injustice, Ma Lakshmi walked away, not in weakness, but in dignity. Before leaving, she pronounced a curse. For 12 long years, Jagannath and Balabhadra would wander as Lakshmi Chada, forsaken, helpless, stripped of comfort and pride. The once glorious lords roamed in saffron robes, hungry, humble and alone. And only then did they understand. Divinity does not reside in pride. Purity is not decided by birth, and devotion knows no caste. At last, realizing their mistake, the brothers sought forgiveness. Ma Lakshmi returned, not merely as the goddess of wealth, but as the eternal symbol of justice, equality, and compassion. Thus, Lakshmi Purana became more than a sacred tale. It became Odisha's timeless message to humanity that before God, all are equal. ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପର୍ବ। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ନିଜ ନିଜ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ଦର୍ପଦଳନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର, ରଙ୍ଗ ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ରଥଯାତ୍ରାର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସମାନତା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ମାନବତାର ପ୍ରତୀକ।
रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, यह ओडिया जातिर आस्था, संस्कृति और भक्तिर महान प्रतीक। यही यात्रा माध्यम महाप्रभु भक्त मान निकट को आसी समस्त को आशीर्वाद प्रदान करते। The divine sound of the temple bells and the blowing of conches during Rath Yatra creates an indescribable feeling of goosebumps. The powerful echoes fill the air with devotion and positivity. रसगोला कहार? रसगोला होची आम जगार। माँ लक्ष्मी रुषिचंती। माँ कौन मानिबे? माँ कौन मानिबे? माँ कौन मानिबे? माँ मानिबे। After the grandeur of sacred Rath Yatra comes the emotionally powerful conclusion, Niladri Vijay, the divine homecoming of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra to the holy sanctum of Sri Jagannath Temple. But the return is not without emotion. Ma Lakshmi, hurt and angered at being left behind during the grand journey, closes the temple doors in playful indignation, denying Lord Jagannath entry. To pacify her, the Lord offers her the sweetest token of affection, Rasagola. Only after this loving gesture does Ma Lakshmi open the doors, welcoming the deities back to the Ratna Singhasan. This divine exchange symbolizes love. So hereby we conclude our ramp, Soul of Shrikshetra. I heartily thank each and every participant for dedicatedly participating and taking out precious time from their duties. And also, it was really difficult to make all 35 people work together because all were having their busy duties. But everyone really did it with full heart. Thank you so much. And also, we take a moment to thank our sponsor, Skyline. And also, I am grateful to Janta Chitralaya for costume and makeup. Editing credit goes to Dr. Nilesh Kumar Behra. And concept and direction, yours truly, Plavani Priyadarshini. Thank you everyone, thank you so much. I would like to request all participants to come up on the stage. We'll have a good group photograph. Subhadra Mujhe. Subhadra Melina. मत से कलशटा दे दे कलश पद्मटा ए तळे ए तळे पद्मटा बढ़िया प्रॉप धरी देले भल नहीं आस प्रॉप्स नहीं आस